हेलो फ्रेंड्स पवन कल्याणर नतुन मुभि एखन आहिছে और मुभिखনৰ नाम हल दे कल हिम ओजी और मेन कैरेक्टर तो पवन कल्याणे है और विलेन रोल प्ले करिছে इमरान हाशमी। बहुत दिनर पिছত इमरान हाशमीर फेसो देखिलो चाइ तो भाले लागिले। एटा मैं कम जे ओभारऑल मुभिखन केनेका हल मुभिखन की हल केनेका हल तोमलोके चाइ ভাল पाबाने नुपा हेतु कम। सो मुभिखনৰ तामाने स्टार्टिंग तो एनेका হয় যে पवन कल्याण जापानत जन्म है ताते डांगर दीघल है और तारपिছত एनेकुवा एटा किबा कारणत पवन कल्याण इंडियात आहिबलगिया है आको जापान जाए आको इंडिया है आको जापान जाए आको इंडिया है मुभिखन एनेकुवाय। और मुभिखনত फाइटिंग सीन्स बहुत आछे फाइटिंग सीन्स काटाना सीन्स आछे किछुमान आउ कि काटानाखन मारि दिए जाक मारे ताकात नेलागे केमेरा एंगल तो चेंज करि दिए तारपिছত मानटु परि जाए एकेबारे ओजी न मुभिखन चाइ तारमाने नर्थ इंडिया मानुहे इमानो चाइ ভাল পোৱা নাই কিন্তু साउथ इंडियन ऑडियंस चाइ ভাল পাইছে বিশেষকৈ তেলেগু ऑडियंस और এনেকুৱা লাগিছে যে पवन कल्याणे फैंसर कारणे এই मुभिखन बनाइছে नेকি कारण मुभिखन कबই লাগিব যে पवन कल्याणर स्टारडाমৰ কাৰণে मुभिखन চলিছে আৰু তাৰমানে হঠাতে ফাইটিং সিনসবোৰ অলপ হলেও ভাল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আমি तारमाने साउथर পৰা केजीएफ लिखा मुभि पाइছো गतिके तेने क्षेत्रत आमी साउथर পৰা एने किछुमान मुभि पाले तारमाने आमी ভাল নাপাওঁ कारण এটা আমাৰ এটা লেভেল অলৰেডি সেট হৈ আছে যে साउथर পৰা এনেকুৱা মুভিও বনাব পাৰে। আৰু तारमाने স্টোৰী লাইনটো ক'বলৈ গ'লে স্টোৰী লাইনটো ইমান ভাল নহয় तारमाने মোৰ মতে ইমান খাস নালাগিলে কাৰণ স্টোৰী লাইনটো চোৱা আৰু বহুত ভাল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। और कम जे मुभिखনৰ किछुमान এনেকুৱা মানে म्यूजिक तो किछुमान मोमेंटत म्यूजिक तो भाले लागे कारण ताने ভাল লাগিছে एकेबारे ভাল নোহোৱাও নহয় किछुमान এনেকুৱা मोमेंट আছে किछुमान তোমালোকে চাই ভাল পাবা কিন্তু ओभारऑल ক'বলৈ গ'লে मुभिखन চাই ইমানো ভাল নোপোৱা গতিকে তোমালোকে চাবগে পাৰা যদি তোমালোকে पवन कल्याणर ফ্যান হয় এনি मुभिखन তামানে চাব পাৰা। আৰু এটোই কম তোমালোকে যদি মুভিখন চাবলৈ যোৱা তামানে কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাবা যদি অলৰেডি চাইছা কমেন্টত জনাবা কেনেকুৱা পালা আৰু এনেকুৱা ৰিভিউ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। থ্যাংক ইউ।